Okey, dalam Quran bro, dia ada ni dia ada setiap surah tu ada special dia. Okey, dalam 3 ayat ni kita akan nampak dekat tengah-tengah ada special dia. Dekat mana special dia? Okey, satu dalam ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhallazina kafaru, oh you who disbelieve. Allah Subhanahu wa taala cakap direct kepada orang-orang yang the disbelievers. Ya ayyuhallazina kafaru. Ini adalah tempat pertama di mana lakunya Allah Subhanahu wa taala direct cakap dengan, kalau tak Allah Subhanahu wa taala biasa dia bila cakap dengan orang kafir, Allah Subhanahu wa taala akan kata, qul ya ayyuhal kafirun, say oh disbelievers. Say bukan Allah Subhanahu wa taala cakap direct say, katalah orang-orang kafir kan. And ya ataupun ya qul allazina kafaru, say to those who disbelieve, katakanlah kepada mereka yang tidak beriman. Say to those who disbelieve. Tapi dalam surah ni satu-satu masa Allah Subhanahu wa taala cakap direct kepada orang-orang kafaru. So sebenarnya ayat 6, ayat 7, ayat 8 Allah Subhanahu wa taala memberi amaran kepada kita. Kesimpulan surah ni adalah dalam 3 ayat ni. Ada yang baca habis dulu O you who have believed, protect yourselves and your families. Kepada kamu yang beriman, oh wahai orang yang beriman, lindungilah kamu dengan keluarga kamu. Kita lah orang beriman, kita kena melindungi keluarga kita dan kita from a fire. Allah SWT, yang ni pun pelik ke? Allah SWT kata a fire, from a fire. Biasanya Allah SWT akan kata the fire. The fire, kita semua dah tahu kan, ni pun surah Madinah. So semua dia orang tahu pasal neraka. So a fire ini adalah satu api yang mungkin dia orang tak pernah tahu ataupun tak pernah dengar. Sebab apa tau? Lepas tu Allah SWT akan explain lah pasal api ni. Sebenarnya api ni adalah untuk orang-orang yang beriman. Let me explain whose fuel is people and stones. Protect yourselves and your family from fire. Lindungi anda dan keluarga anda daripada satu api yang bahan bakar ni adalah manusia dan batu-batu. Over which are appointed angels, di mana ada pagat-pagat malaikat-malaikat akan tengok. Kadang-kadang bila kita sampai dekat ayat-ayat Quran ni, bila kita sampai kepada ayat yang explain pasal neraka ni, kita kena ada grafik sikit baru kita nampak. Kita nampak sebab kita macam batu. Kau bayangkanlah kau jadi bahan bakar. Lepas tu ada batu-batu ni yang bakar sekali. Lepas tu batu tu akan bakar badan kau. Lepas tu ada malaikat-malaikat kan. Over which we have appointed angels, ada malaikat-malaikat yang akan tengok yang kau kena siksa apa semua. Okay, harsh and severe. Mereka, they are tough. Malaikat-malaikat ni, dia orang memang brutal lah kan. They do not disobey Allah. Malaikat-malaikat ni yang jaga dalam api neraka tu, mereka tidak apa yang Allah SWT kata dia orang buat. Korang tadi kata tolonglah bagi aku can lah, bagi sikit sekejap time out 5 minit ke apa. Tak boleh. Dengan malaikat tak boleh bang. Okay, they don't display in what he commands them to do. Daripada Allah SWT suruh dia jaga orang-orang yang diseksa dalam neraka ni semua, dia akan buat tu je. Dia orang takkan kau tadi kau tim ke apa ke under table untuk ringankan, tak boleh kan. So ni cerita Allah Subhanahu wa taala tengah cerita oh you who believe. Ayat yang kedua tu Allah Subhanahu wa taala kata ya ayyuhallazina kafaru, oh you who disbelieve. Allah cakap direct dengan orang-orang kafir. Tapi dia ada timeline effect dalam ni. Oh you who disbelieve, make no excuse. Jangan buat apa-apa alasan lagi. Jangan bagi on that day, pada masa itu. So ayat yang kedua ni, yang 3 ayat ni ayat yang pertama Allah SWT cakap direct pada kita, suruh kita protect diri kita dan keluarga-keluarga kita daripada satu api. Dalam ayat yang kedua tu, yang ketujuh lah, yang tengah-tengah, Allah Subhanahu wa taala kata oh you who disbelieve, make no excuses on that day. Pada hari itu jangan buat apa-apa alasan. You will only be recompensed for what you used to do. Apa yang kau akan dapat balasan pada apa yang kamu sendiri lakukan. Ini Allah Subhanahu wa taala tengah cakap in the future kan, pada orang-orang yang masuk dalam jahanam kan. So ayat yang ke-8 is back to present. Allah Subhanahu wa taala bagi nasihat kepada kita lagi. Oh you who have believed,
kepada ya ayyuhallazina amanu, repent to Allah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala with sincere repentance, taubat nasuha, pure repentance, sincere repentance, betul-betul ikhlas. Macam kita pergi dengan ibu kita, oh ya maafkanlah saya, kita betul-betul ikhlas dengan yang kita tak nak buat benda tu lagi, with sincere repentance, dengan harapan. Kenapa pada kata dengan harapan? Perhaps your Lord, mungkin kalau kau buat taubat nasuha tu, tak tentu ia akan diterima. Pasal tu Allah Subhanahu wa taala kata perhaps your Lord will remove from you your misdeeds. Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosa kamu semua and admit you into gardens beneath which rivers flow, dan masukkan kita ke dalam syurga yang di mana bawahnya mengalir sungai-sungai kan. On the day that Allah will not disgrace, Allah SWT tidak akan malukan the Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and those who believed with him, dan kita lah sesiapa yang beriman kepada Rasulullah, those who have believed with him, yang bersama Rasulullah. Their light will proceed before them on their right. Ada cahaya ini, okay, first Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu, protect yourselves. Okay, protect yourselves. Lepas tu Allah SWT from the fire, Allah SWT describe pasal neraka. Dan Allah SWT cakap dengan sebenarnya Allah SWT dalam 3 ayat ni, Allah SWT cakap dengan orang sama tau. Cuma timeline dia different. Dia kata protect yourself. Okay, kita ni present pada masa itu bila ayat ni turun. Oh, you have believed, protect yourself. Allah SWT bawa kita kepada future on the day of judgment, kan. Oh, you have disbelieved. Tiba-tiba kita terkejut, we have disbelieved. Lepas tu pada yang kata from a fire, inilah satu api neraka yang di mana untuk orang-orang yang beriman, orang yang macam kita ni lah. Kita, saya solat, saya pergi masjid, saya sedekah, saya pergi hajj setiap tahun, kenapa saya, Allah SWT, oh you disbelieve, kita terkejut. Sebab dalam 3 ayat ni, it's a timeline change, you know. It's a timeline transition in the Quran. So Allah SWT first kata, second, oh you who disbelieve, it's future for dalam jahanam. Ada orang, kalau kita tak ikut apa, kalau kita tak protect diri kita, inilah apa Allah SWT tunjuk pada kita, inilah keadaan kita. Lepas tu Allah SWT kata dengan kita balik, oh you who have believed, ya ayyuhallazina amanu, repent to Allah with sincere repentance, perhaps your Lord will remove from you your sins. Apa semua sampai part mana tadi? I believe that, okay, their light will proceed them. Yang ni Allah Subhanahu wa taala, their light will proceed them. Allah Subhanahu wa taala cerita pasal future tense balik. Tadi Allah Subhanahu wa taala bagi kita nasihat, kata kalau ni lah apa keadaan di future, if you don't believe, you will be in neraka jahanam, you will be known as disbelievers. Lepas tu balik kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi tahu kepada kita, suruh kita bertaubat dengan betul-betul bertaubat, kan. Lepas tu Allah SWT, kalau kita betul-betul bertaubat, kita dapat syurga apa semua, yang mengalir apa semua. Lepas tu Allah SWT future balik. Tapi ini untuk orang-orang yang beriman. Okay, Allah SWT explains satu conversation, satu doa yang orang-orang beriman yang berjaya memperoleh syurga Allah SWT, mereka akan kata, our Lord, perfect for us our light. Their light will precede them before them. Ini Allah SWT kata, cahaya mereka akan menyinarkan jalan kepada mereka. Okay, dalam in the future ada dalam surah Maryam, Rasulullah SWT cerita pasal neraka tu. Kita kena lalu atas neraka tu, api tu semua warna hitam, gelap kan, gelap semua tak nampak. Ada yang di pada mahsyar tu pun kita tak nampak sebab gelap, kita tak nampak. So cahaya, their light will proceed before them on their right, sebelah kanan. Jahat lampu tu, nur kita, bila kita buat benda baik apa semua, kita hati kita penuh dengan nur itu akan light up the way lah bila kita pada akhirat nanti, pada orang yang beriman. Lalu mereka kata, our Lord, perfect for us our light and forgive us. Mereka doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah api cahaya kita terang dan perfect terang supaya kita boleh nampak. Dan mereka tahu, mereka minta pada Allah, and forgive us for our sins, kerana mereka tahu daripada Allah SWT ampunkan dosa-dosa mereka, jadi cahaya tu jadilah besar. Indeed, you
are over all things competent. Kau lah yang menguasai segala-galanya lah. Everything's under your control. You are in control of everything. So ini adalah doa dia. So dalam ayat 6, ayat 7, ayat 8 tu adalah satu transition that happens in time. Tapi dalam 3 ayat ni Allah SWT tengah cakap kepada orang-orang yang sama. In past, present, future, present, future, present, hell, present, syurga. Dan ini adalah lagi satu keajaiban lah dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala bercakap dalam Al-Quran.